الرحمن الرحیم ثم قیل لهم بیا بویل شدیتا اینما کنتم تشرکون کم زیدی آغا چوئی تاسو شرکون کی دا اللہ سرام من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا قالو بوئی دی ذلو رکشو عنا زمنا بل لم نکن ندو من قبل شیئا بلکہ نورا بللی منگ دی لرا من قبل مخی دینا شیئن سشیم کذالک یذل اللہ الکافرین دارنگی مورد گمراہی لگی اللہ پا کافرانو ذالکم بما کنتم تفرحونا دا په سبب داغی چې وای تاسو تفرحونا خوشحالی کون کی فی الارض پزمکه کې بغیر الحق ناجائزه و بما کنتم تمرحون او په سبب داغی چې وای تاسو مستی کون کی ادخلوا ابواب جهنم دن شي دروازو د جهنم تا خالدین فیها ہمیشہ بئی پدی کی فبئس مثوی المتکبرین بد دے انجام د تکبر کو ان کو فاصبر صبر کوا ان وعد اللہ حق یقینا وعد د اللہ درشتیا فإما نرینک بعض الذی یا بوخو منگتا تا بازی آزاب نعیدهم وعدیکو منگ دی سرا او نتوفینکا یا با پوتکو منگتا لرا واخلو منگتا لرا فیلینا یرجعون منگتا دیرا گرزی دل دیم ولقد ارسلنا تاکی سر لگلو منگا رسولان پیغمبران من قبل کا مخکمستانا منهم ددینا من آغسو قصصنا علیکا چه بیان کرل منگ بتا باندی ومنهم او بازی دینا من آغسو لم نقصص علیکا چه ندی بیان کری منگ بتا وما کان لرسول او ندی مناسب د پار دیو پیغمبر آیات یا بی آیتن دا چراتلو کی پیو موجزہ پیو دلیل باندی اللہ بیزن اللہ مگر پوکم دا اللہ فیضا جامر اللہ ارکلا چراغے حکم دا اللہ قضی بالحق پیسلبو کی پینصاب وخسرا هنالک المبتلون او تاوانی بشی پدا وقت کے باطل پرست